Naglunsad og monitoring operation ang Department of Agriculture kun DA11 sa Bankerohan Public Market ni atong adlong Lunes aron patuman ang 50 pesos kada kilo nga price ceiling sa imported nga bugas ubos kini sa Executive Order 118. Ang maong inspeksyon gipangunayan mismo ni DA11 Regional Director Macario Gonzaga subay usab sa EO 118 nga gipirmahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagtakda og temporaryo nga price ceiling sa imported regular ug wheel milled rice sulod sa 30 ka adlaw. Atong buhaton karon naamapod mi no natay daily price monitoring na atay team nga adlaw-adlaw naga-monitor sa atong presyo. Gipanubayan usab sa news team ang Agdao Public Market din gipahayag sa tindera nga Siligaya nga gisunod nila ang maong kamanduan. Maumay ilang ginapangita ang mga imported. Mga kwako-kwako. Samtang nakausab ang kalipay sa konsumante nga si Rose, sanglit makapalit na sila ug mas abot kaya nga imported nga bugas. Lami mangud siya kay dili siya lasay ba. Kumpara sa local po? Dili po siya kaning sagap-sap kaunon. Pero sa presyo po, kumusta man? Okay lang. Dili parehas dati nga katutag 60. Gilauman nga among lakang makatabang sa katawhan pinagi sa pagpugong sa unreasonable price increases ug market abuse. Ang temporaryo nga price ceiling mamahimo usab nga tantangon sa maabot nga panahon kung irekomenda na sa National Price Coordinating Council kon NPCC human sa 30 kadlaw nga monitoring. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.